नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पुरी पिला चैनल जो नुआ आसती दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करूँ आपण मैंने जानी मो भिडियो प्रति भिडियो ग्रुपेज आसे कि मैंने आगू कौन हम भिडियो गोटे ग्रुपेज पकाए 10-20 सेकेंड आज कहीं आसनी आप भावुए आज मुझे ब्लॉगिंग फ्लगिंग किसी करूनी आज गोटे जगन्नाथ सत्य घटना कहूँ आप जगन्नाथ क्या सागे जा बाड़ी कौन चोरी कर खाई ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ସୀମା ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ କରୁଣାର ସୀମା ନାହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମାନେ ମିତ୍ର ରୂପରେ ହେଉ ଛୋଟ ବାଳକ ରୂପରେ ହେଉ ଯେକୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପୌଡ଼ ନୀତି ହୁଏ पौड़ नीति पर जगन्नाथ भ्रमण में बाहरती एवं भी जगन्नाथ आमर सबुदिन भ्रमण करमती गोटे दिन राति आम महाप्रभु बुलू बुलू राजा प्रतापरुद्र देव बारे पणस गछ लता नजर पड़ा बढ़िया पणस पाचिला पणस होती पणस गचरे आकुटिया तो महाप्रभु मैंने निजे जाकि तोड़ पारे एत उपर पणसटा अच्छी लोभ है आमती कौन करेंगे केमती खाइए ना से मित्र थे आमर भक्त बलराम दास मैंने प्रतिदिन जगन्नाथ भक्त बलराम दास सागर भाव आदान प्रदान हुए कहले चले प्रतिदिन महाप्रभु बलराम दास को देखा हुई कथबार्ता हुई प्रतिदिन राति पौड़ नीति पर सेमती जगन्नाथ मुंड को गोटे बुद्धि जुटिला चल जा बलराम दास को साहाଯ୍य मागे तापर जगन्नाथ गले बलराम दास पाखु कहले दासे चल जा आज राजा बाड़ी में बढ़िया पणस होती पणस खाई आस दासे से माने कौन कन्फ्यूज माने जो ये कहले आ प्रभु आपण तो माने कोटी ओडिया मौड़ मौड़ी 60 पौड़ी खाऊा प्रभु आप से पणसटा तो आपंकर पाखे जा सका भोग हो राति चोरी खाइबार माने तात्पर्यटा कौन महाप्रभु बसिक कहले दासे तुम क्या जान जिते कृष्ण थी जो तो नंद राजा घरे मुझी पालन पोषण होती मोर तो क्षीर सर छेना लवणी पूरा भरपूर होगी मैंने मुझे कहीं गोपी मान घर सर लवणी हाँडी भांगिकी चोरी कर खाऊ चोरी कर मजा चोरी कर खाइबार मजाटा टी अलग आज आस तुमको मु चोरी कर खाइबार मजाटा चखी तापर से महाप्रभु जगन्नाथ और बलराम दास गले राजा बगीचा जाऊ जाऊ देखिले पणस गछटा बड़ा बस देखिले पणसटा ऊपर मैंने गचर ऊपर अच्छी बहुत ऊपर महाप्रभु पचारे महाप्रभु ये तो गचर ऊपर अच्छी केमती कौन करिया तोड़िया केमती कौन करिया महाप्रभु बुद्धि खटेले कहले आमे दासे तुम तले ठिया हो मुझे तुम मुंड उपर गोड़ देकी पणस तोड़िकी तलू आनी खाइबी बलराम गले आज्ञा हूँ आप जहाँ इच्छा से हम मुझे तले ठिया आप मुंड उपर चढ़ू आ पणसटा तोड़िकी आनते एकाठी मिसी खाइबा तापर बलराम दास मुंड उपर ठिया जगन्नाथ पणस तोड़े कौन से पणस खाइबे मैंने गचर पणस लगी से पणसटा खाइबे खाई से जो अठा तक बलराम दास मुंडे बोले बलराम दास पचारे प्रभु आपड़ तो पणस खाइले आ मो मुंडे अठा कहीं बोलूँ सकाल जो सैनिक मैंने कि राजा मैंने जो देखिए मत मैंने मो मुंडे अठा लगी तो देखिए से कौन मैंने भावे तो जहाँ जाए आ मत नहीं कारागार पुरे माड़ गाड़ी खुआबे आप तो मो मुंडे कौन से अठा बोलूँ मत माड़ खुआबे जहाँ कम कर मत माड़ खुआबे जगन्नाथ महाप्रभु कहले अरे नाई कि हेनी सब मुझे बुझी तो तू कि चिंता करना से महाप्रभु तापर पणस खाइले खाई जहाँ तो अठा बलराम दास मुंडे बोलिले बोलिकी सी दौड़ पड़े तापर सकाल जो राजा बगीचा को सैनिक मैंने गले मैंने पणस तोड़े आमर महाप्रभु भोग लगे तो से गले पणस तोड़ राजा बगीचा गले पणस तोड़ गला सैनिक देखिले पणस गचर पणसटा लगी कि पणसटा गोटे चिरिकी खाइला बेले लगी पणस आई तार राजा कान गला ये खबरटा राजा तापर खोजा खोजी गले कि पणस खाई महाप्रभु भोग लगे पूर्व कि पणसटा खाई देखला बेलू सब खोजा खोजी कि पाइलेनि कि बलराम दास शोते कौटी ना आमर
ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚାର ଦୁଆର ପରେ ବଳରାମ ଶୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୈନିକର ନଜରଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ପଣସ ସବୁତକ ଅଠା ଲାଗିଛି, ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ତାଙ୍କର ପଣସ ଅଠା ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ନେଇକିରି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର କରେଇଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏଇ ପଣସଟା ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ତମେ କେମିତି ପଣସ ଯାଇ ଖାଇଦେଲ? ସେଠୁ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଯେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଇନି, କାଲି ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ପଣସଟା ଖାଇଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ରାଜା ହସିକି କହିଲେ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଣସଟା ଭୋଗ ଲାଗିବ ସିଏ ଆସିକିରି ରାତିରେ ମାନେ ପଣସ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଆଉ ଯେତେ ବଳରାମ ଦାସ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମାନେ ରାଜା ଜମା ରାଜି ହେଲେନି। ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି କଲେ, ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ସେଠୁ ବଳରାମ ଦାସ ମାନେ କାନ୍ଦିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ, ଯେ କହିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଇକିରି ଅଠା ବୁଳିଲେ, ଏବେ ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡେଇଲା କିଏ? ମୁଁ। ଆପଣ ତ ମାନେ ଗଲେ ପଣସଟା ଖାଇକିରି ବଦଳରେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡେଇଲି ମୁଁ, ମାଡ଼ ଖାଇଲି ମୁଁ, ମାନେ କାରାଗାର ଭୋଗୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ଯାହା ତ ଆପଣ ତ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି ବୋଲି, କାହିଁ କେଉଁଠି ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏଣେ ଦୁଃଖରେ କାଳତିପାତ କରୁଛି, କାହିଁ? ଏତିକି ଯେ କହିକିରି ବଳରାମ ଦାସ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ହେ ରାଜା, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ଆଉ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ହିଁ କାଲି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ପଣସ ଚୋରି କରି ଖାଇଥିଲି। ଏଥିରେ ବଳରାମ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ କାରାଗାର ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ସତଟା ଜାଣିକିରି ଆମର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ରାଜା ଆସିକିରି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଗୋସ୍ତରେ ପଡ଼ିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଠାକୁରକୁ ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିକି ମୁନି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ, ତମେ ସତରେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଧନ୍ୟ ହେଲି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିକିରି ମାନେ ମୋ ବାଡ଼ିରୁ ପଣସଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ମାନେ ନିଜେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମୋ ବାଡ଼ିରୁ ପଣସଟା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏତିକି କହିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ମାଗିକିରି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଉପାୟ ଦେଲେ ଯେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଆଉ ପରମ ମିତ୍ର ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ନାଁ ନେବ, ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ନାଁଟା ପ୍ରଥମରୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଥିଲା କିଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ସେଇଟା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରୀ ପିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।